પેજ નંબર 337 શ્રીરામ। નિરખી બધાનું કહી ભૂપર જાય, રઘુકુલ દીપ હી ચલે ઉલેવાઈ। રામ કુભાતી સચિવ સંગ જાઈ, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाई। श्री रामचंद्रजीना मुख कमलने निहाळीने अने राजानी आज्ञा संभळावीने ते रघुकुळना दीपक श्री रामचंद्रजीने लई चाल्या। श्री रामचंद्रजी मंत्रीनी साथे कंईक अन्य ज रीते राजसी ठाठमाठ विहीन जई रह्या छे। आ जोईने लोको चारेकोर विषाद करी रह्या छे। जाई दीख रघुवंश मनी, नरपतिनी पटकु साजू। समी परे उलखी सिंगिनी, मनहु वृद्ध गजराजू। रघुवंश मणि श्री रामचंद्रजीए जईने जोयुं કે રાજા અત્યંત ખરાબ હાલતમાં એમ પડ્યા છે જાણે સિંહણને જોઈને કોઈ ઘરડો હાથી ભયગ્રસ્ત થઈને પડી ગયો હોય। સુખ હિ અધર જરઈ સબુ અંગુ, મનહુ દીન મનિહીન ભુઅંગુ। સરુષ સમીપ દીખી કૈકેયી, मानहु मीचु करी गनी ले। राजाना ओठ सुकाई रह्या छे अने आखुं शरीर बળી રહ્યું છે, जाणे मणि विना सर्प दुखी थई रह्यो होय। पासे ज क्रोधमां भरेला कैकेयीने जोया, जाणे मृत्यु ज बेसीने घड़ियो गणी रह्યું होय। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुनन काऊ। तदपि धीर धरी समाऊ बिचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्रजीनो स्वभाव कोमल अने करुणामय छे। तेमणे पहली वार आ दुख जोयुं। आनाथी पहेला क्यारेय तेमणे दुख सांभळ्युं पण न हतुं। तो पण समयनो विचार करीने हृदयमां धीरज धरीने एमणे मीठा वचनोथी माता कैकेयीने पूछ्युं। मोही कहूँ मां तू तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारणु एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मने पिताजीना दुखનું કારણ કહો, એટલે જેનાથી તેનું નિવારણ થાય તે યત્ન કરી શકાય। હે રામ સાંભળો, બધું કારણ એ જ છે કે રાજાનો તમારા ઉપર ઘણો સ્નેહ છે। દેન કહેની મોઈ દુઈ બરદાના, માગેવું જો કછું મોઈ સોહાના। सो सुनी भयऊ भूपौर सोचू, छाड़ी न सकही तुमार संकोचू। एमणे मने बे वरदान आपवानुं कह्युं हतुं। मने जे कंई ठीक लाग्युं ते ज मैं माग्युं। तेने सांभळीने राजाना हृदयमां शोक थई गयो, केम के ए तमारो संकोच नथी छोड़ी शकता। सूत सनेऊ इत बचनूत, संकट परेऊ नरेसु। सकहुत आय सुधरहु सिर, मेटहु कठिन कलेसु। અહીં તો પુત્રનો સ્નેહ છે અને ત્યાં વચન। રાજા એ જ ધર્મ સંકટમાં પડી ગયા છે। જો તમે કરી શકો તો રાજાની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરો અને એમના કઠિન કલેશને મટાડો। અસ્તુ।